මේ කියන්න යන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ අපට හමු නොවුණු ඒ ඉතිහාසය තුළ ප්‍රබල චරිතයක් වුණු අගබිසවක් ගැනයි. ඇය කිරුළු නොපැළඳුවාට ලාංකීය රාජ පෙළපති අවසාන රජතුමා වුණ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ අගබිසව වුණේ ඇයයි. ඇය දේවී රංගම්මා. தங்கச்சி அத்தாய் பாருங்க, இந்த இலங்கை நம்ம முட்டியாத்த அளவுக்கு அழகா இருக்கு. தங்கச்சி அப்பாவை சந்திக்கும் போடு இலங்கை முழுவதும் சுற்றி அலை பார்ப்பாம். அக்கா குறிப்பாக சென்கடகலபுரா நாம் மன்னர் ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்கவையும் சந்திக்கலாம். මෙච්චවරුනි අපි මේ යන්නේ කොණ්ඩසාමිතුමා මුණ ගැහෙන්න. මේ තුමාගේ තේමිවරු දෙදෙනා. කොණ්ඩසාමි රජ්ජුරුව ඔහුව සිරබාරයට ගත්තා. ඔබලා සෙන්කඩගලපුර මාලිගාවට ගොහින් රජු හමු වෙන්න. ඔබලා ඔහුගේ දියණිවරු බව කියා සිටින්න. ஐயையோ எமதப்பா, ஏன் ராஜா நம் அப்பாவி தந்தைக்கு இப்படி செய்தார்? அனுமதி அரசே, உங்களை பார்த்தது எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி. ஆனால் அரசே, யார் நீ? அரசே, நாங்கள் கொண்டசாமியின் மகள்கள். நான் வெங்கடரங்கா ஜம்மல், இது என் சகோதரி வெங்கட ஜம்மல். நாங்கள் எங்கள் தந்தை கொண்டசாமியை சந்திக்க வந்தோம். நாங்கள் மாத்தளையிலிருந்து திரும்பிய போது நீங்கள் அவரை கைது செய்துள்ளீர்கள் என்று அறிந்தோம். ஓ நம் தந்தை கொம்பந்தத்தை தயவு செய்தீங்க ராஜா. உன் பெயரைப் போலவே நீயும் அழகாக இருக்கிறாய். கொண்டசாமியை நான் விடுவிப்பேன். ஆனா நீங்க 2 பேரும் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். நீங்க வேண்டுமென்றால் நான் அவனை விடுதலை பண்ணிடுவேன். எங்கள் தந்தைக்காக நாங்கள் எங்கள் உயிரை கூட கொடுப்போம். அரசை திருமுன்மொழி நாங்கள் விரும்புகிறேன். செங்கடகல நகரத்தின் கீடத்தை நீங்கள் வைத்திருந்தாலும் நீங்கள் என்னுடையவர். நீங்கள் ஒரு சமுத்திரத்தை உருவாக்கினீர்கள் பெரிய மலைகளில். அது என் இதயத்தை மகிழ்விக்கிறது. என் இதயம் உங்களுடையது, நான் உங்கள் இதயத்தை வென்றேன். ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்க என் ஆண்டவரே. நீங்கள் வதந்திகளையும் விரும்பினீர்கள். என் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இல்லை. நீங்கள் மக்களுடன் சேர்ந்தீர்கள். அதுவே உங்கள் அழிவின் வேறாக மாறியது. அன்பே, உங்கள் படம் மிகவும் அழகா உருவாக்கப்பட்டது. செமுவல் டேனியல், அதுதான் உன் திறமை. පිරියවන්නොව අමරවංශය ගච්ජයෙන් වැජබෙන්නේ ජානනී. සිරිවිකුම් සිරිලක උතුම් සිරිලක් පසන් සිරියුත්තේජනානෙනී. දිරිගුල්ලු නොවැනැන් යුතු සක්සියන්නට ගොත්ත ජානෙනී. සිරිසුවෙන් පසුවෙනු නිතින් පිරිසක් නොහින්.
ලදයත් රජානෙනී தேவி அத பாரு, அது நம்ம வேலைக்காரங்க ஒருத்தர். அவர் பயந்துட்டார். රජතුමනි විසවුන් වහන්සේ සුද්ධෝ මාලිගාව වටලලා ඔබ වහන්සේ වටේ හිටපු නිලමෙල තමයි ඔත්තු දීලා තියෙන්නේ. ඉක්මනින් මාලිගාවෙන් පලා යන්න රජුනි. கடவுளே, நான் ஒரு ராஜாவாக இருந்தாலும் நான் மறைந்திருக்க வேண்டும். நான் செய்த தவறுகளுக்காக இன்று நான் துன்பப்படுகிறேன். நான் அந்த காரியங்களை செய்த போது உங்களிடம் சொன்னேன் மாட்சிமை தங்கியவர்களே. ஆனால் ஆனா நீ என்ன சொன்ன? உன்னை தடுத்து நிறுத்தின. பயப்படாம சொல்லு ரங்கம்மா. மாட்சிமை தங்கிய அவர்களே, தாழ்நில பகுதியிலிருந்து செங்கடகளவுக்கு வந்த வணிகர்களின் அரசே, ஏழை போல அதிகாரத்தின் குடும்பத்திற்கு நீங்கள் கொடுத்த தண்டனை. ஆமாம் தேவி ரங்கம்மா, நான் அந்த முடிவை எடுப்பதற்கு முன் அதை செய்ய வேண்டாம் என்று நீங்கள் எனக்கு புரிய வைத்தீர்கள். කුමාරි හාමි, ඔබලාට වූ විපත ගැන මට හරිම දුකයි. මා හෝමාරි රජට කියලා ඔබලාව නිදහස් කරන්නන්. ඒක මගේ පොරොන්දුවක්. විසවුනි, ඔබතුමිය හරිම කරුණිකයි. ඒ ගුණයත මාගර කරනවා. මේ දරුවෝ හරියට කන්නේත් නේ බොන්නේත් නේ. හිත දුකෙන් පිරීලා. හදන්න එපා කුමාරි හාමි. මා ඔබේ සොයුරිය කියලා හිතන්න. මා ඔබලාව නිදහස් කරවනවාමයි. දේවි අස්පදායක පොතක් කියන්න තියෙන්නේ. ඇහැලේ පොළ පවුල මරන්න. අර දරුවන්ගේ හිස්කස්වා මරා දමන්න නියම කරලා කුමාරි හාමි ගිල්ලා මරන්න නියම කරලා ඔබතුමියටයි මේකට මොනා හරි කරන්න පුළුවන් දේවි. අනේ දෙවියනේ එහෙමද? මම රජතුමායික් මේ ගැන කතා කරන්න. දේවි රජතුමා ඔබ හමු වීමට මේ පරතරු වට්ටියවා තිබෙනවා. ස්තුතියි. මා ඒ පිළිගත් බව දන්නවන්නේ. என் ராஜா உங்களை வரவேற்கிறேன். என் தெய்வமின் நீங்கேன். அது சரி ராஜா. என் ராஜா, இதுவரை நான் உங்களிடம் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை மட்டுமே கேட்டிருக்கிறேன். நான் இந்தியாவில் இருந்தபோது கடலை மிகவும் நேசித்தேன். எனவே நீங்கள் இந்த செங்கடபுரா ஒரு கடல் கட்டினீர்கள். அந்த பால் கடல். ஐயோ என் தெய்வம் ரங்கம்மா, இவ்வளவு புகழ்ச்சி தேவையில்லை. தயவு செய்து என் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுங்கள். அரசே, உங்கள் அதிகாரத்தின் குடும்பத்தினருக்கு விடுதலை கொடுங்கள். அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் அரசே. ரங்கம்மா, நீ இருக்கிற இடத்திலே இரு. என் விஷயங்களில் தலையிடாதே. මේ පානයට නම් අමුතයත් පරාදයි. අපේ රටේ රා මොනවාද මේවා එක්ක බලද්දි ඩොයිලි. குழுவை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளிலா. ராஜா கை கால் காதுகளை வெட்டிய வியாபாரிகளின் கூட்டம் அதுவல்லவா? අයියෝ අපිව මුදාහරින්න. අපි පහත රටින් ආපු වෙලෙන්දෝ. උඩ රටට ආවයි කියලා අපිට මෙහෙම දඬුවම් කරන්න එපා. එංගලන්තේ මහරජුන් වහන්සේට විරුද්ධව කොළහල කර රාජද්‍රෝහීන් සිරබාරයට ගැනීමට කරන ආඥාවයි. ஐயோ கடவுளே, நாங்க அப்பாவிகள். කෝල කන්නේ හැත්ත තොපිට මේවා ඉතිනේ දියවුන දාත. Keep moving, no delays. ඔකාව මරා දමා පල්ලා. ඔකුන්ට හොඳ දඬුවම් දෙන්න ඕනි. ஆண்டவனே முருகா, தயவு செய்து ராஜாவை விடுதலை செய். මේ පර කන්නසාමියා රජකම ගත්තෙත් වංචා කරලා. මූ රාජාධිරාජසිංහ රජුරුවන්ගේ බිසවගේ නග්ගිගේ පුතා. මුගේ අප්පා පිළිම තලව්වේ මහ එකා. ඔබව දැකීමත් සතුටක් පිළිමතලාවේ නිලමේතුමා. ඔබට කියන්න සුබ ආරංචියක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද දේවි?
ඔබතුමා පියෙක් වෙන්නයි යන්නේ. ඒත් මට මේ දරුවා නිකම්ම නිකමෙක් නෙවෙයි. මේ රටේ රජ කරවන්නයි. මම පිළිමතලව්වේ මහාධිකාරම්. රජුගෙන් පස්සේ මේ රටේ ප්‍රධානියා මමයි. ඔබේ ඉල්ලීම මා අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා දේවී. රාජාධිරාජසිංහ රජුටයි ඔබේ සොයුරිය උපේන්ද්‍රම්මා බිසවටයි දරුවෝ නැති එකේ අපේ දරු පැටියාව මා රජ කරවනවාමයි. කෙල්ලෙක්ටවත් පාර බැහැලා යන තැනට අපේ රටපත් කරේ මූ. පර සුද්දෝ ලංකාවට ගෙනල්ලා රට කෑවා. බීමතට සත්ව ඝාතනය බෝ කරා. ගොකාද ඔතන කෙහෙල් පඳුරස්සේ හොල්මන් කරන්නේ. කුමාරියාමි මේ මා මොනවා රජතුමනි ඔබ? ඔබ අර ඇහැලේ පොළෑව අත්තර මා සමග එන්න සොඳුරිය. මොකෙද්ද? ඔබලාව තනිකර පලා ගිය නිවටේ. ඔබ උමතු වෙන්ද රජුනි? මා ඒ විදිහේ ගෑණියෙක් නෙවෙයි. මම ඇහැලේ පොළ කුමාරිහාමි. ඇහැලේ පොළ අධිකාරන්තුමාගේ බිරිඳ. මගේ සැමියා සිටියේදී ඔබ සමග එන්න තරම් මා වල් ගෑණියක් නොවේ. වහාම මේතනින් පිට වේ යනු ස්ත්‍රී ලෝලියා. අහංකාර ගෑණි. තෝ මට කළ මේ අපහාසෙට මම තෝගේ මුළු පවුලෙන්ම පලිගන්නවාමයි. පරයා තෝවල ඇහැලේ පොළ පවුලට කරපු විපාක තමයි ඔය විඳවන්නේ. ඔර දරුව පව්. අයියන්ඩිය බිය නොවන්න. මැරෙනාසට මා පෙන්වමි. වදක එක කඩු පහරින් මගේ ගෙල කපා දම පිය. කාලකන්නි වඩු ගියා. තෝ කරන මේ අපරාධවලට තොට සාප වේවා. අනේ දලදා හාමුදුරුවනේ මේ අපරාධ දෑහින් දකින්න තරම් අපි පව් කරානේ. දෙයියනේ. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ තෝ මගේ පවුලම විනාශ කරා කේලම් බහට රැවටිලා. උබේ අවසානයේ අත ළඟයි. මේ හැත්ත රජ සැප විඳින්ද අපි අන්ත දුක්කින්ද ගහපියව මෙවුන්ට. විකුම් සිහාල පරපුර සිහි තිබෙන තුරු උතුම් රාජලේ තික මගේ තිබෙන තුරු නෙතින් කඳුළු නොහෙළමි දිවි තිබෙන තුරු ඉතින් ආයුබෝවන් ලක් මවුනි කරු. මට යන්න කාලේ හරි මගේ බිසෝ වරුනි. අයියෝ රජතුමනි. අයියෝ කඩවුලේ. රාජා. இந்த இருண்ட சிறைச்சாலையில் உன் வாசனை நான் இன்னும் முகர்ந்து பார்க்கிறேன். உன் அன்பான வார்த்தைகளால் என் இதயம் என்றும் அமைதியடைந்துள்ளது. ஏன் ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிங்கரே.